idanganyiha irengwa mateka kabatsi ndongoze ndao he kawaida hazo rangudu mpareano hele mungula coronavirus umuhazi wizili na 19 kabatsi ndongo zendao he namna ya ladhimu rangu msomo ye maisha yankiba hata omnono ngo ibilili juu Parsawa de uno hamuiso abori jipanga abaha arifanya ukaheni mwade unjuhunu yabire harma triage ya infirmier organiser accueil de jom familia otsunguzi huo ya onokao mwade ya mtuhumu uno wade wanyimeni uno ngwaju hutoa haraka kamgwa wenzomba covid ya mbehe harma le jumba lohunu el maarufu raliha anti hasibabu do wade watuhumu ikakati otumlo ya tulahunu urgence yaangaliwa hamadeki kawaida ya hezendongo ikamru hatuhumlwa za analizi jazamba angena wadi sihumbe hasamba kuunda rumela pitali ya hanzo wadi wao katinu sihumbe harumwe servisi ya lazimu yende au kahafanya kairi rimba henza hehodahuni hai usiana na evolution hezendongo zinu hunu dahoni kautsuri shangaza haku au kaya ranzirabu wale daholinu la tio wadiri watumu le daholongelo na takriban zitanda 10 karja paro shindara zijaza ngujojelar tiparo zijaza ze 24 dernières zinu si karja par samade watumu mahunus la pitat ngujojelar zintu zijao vatijetsena akambwaga wakomorina wajeho la pitali watike wahara huliwe mametsengo vanu e service de urgence ngivanu nyezi mgwajelie e maduktera wananyasi watu duba harmaza nongozi waji warangarli bango wenji watu jawarangarli nyezi mgwajelie heni duktera njoka msahau ni urgence haraka ya jarange madende ya mangalie shawati soka jumuri rampira vanu weritabisha Nyezi mbona mlibe njema nyi wakomori hoji mlifua rwalo ndani rwalo bonze ukaya zenya suya za hatu ngamzidunga rumombe muheda uladu wa njema maana rasuli vanu de jitihadi ya hahe oyarenda kasi do wajizi wa heza ndongozini na Mwenyezi Mungu yorejeleka kwelinga si wajizi rimvukisheni hoji mlifua hanyu raleo ramaulu Mwenyezi Mungu mlibe njema kwa komori Rabbal alamin nana jitihadi za hatu za hema tabibu hatu na infirmier hatu ne personnel sonya kamili emaneza handa wanruwa jitolea sonsi pia hawana no wade unu emano vanu zambao vanu wade unu kojaka ujojo tahema gaya shawuno ujojo tahwa nadamu bahinge bidori himeri tanganya sonsi pia riwane nuo riushinde insha Allah wasiani kama raia wasihandani wandu jihafadhi yote deda ulabahi shanga ndisao omalahoni hatu omirayani hatu omijini emabavu nenti jimla ngebidor jihafadhi hawkasa ze maski ngebidor jihafadhi ho semihono ngebidor jihafadhi ovanzana panza la mentera kamili harudi ngebidori rohewe hararano harawokaya mtendo la pitali ba ihungi ho wade wa corona bano corona unutu wade wai bushawnu wade jawa na kamro azingaro mrato ne ziro ho jola pitali na kamro ngana wade unojina mdona jola pitali mrangaliwa
Ndona wajo la pitali mndo jangalio shamdu zila ndongozo kandu wajo la pitali jojo wa dola ulia wambu zila bahazifu sheka mruka mwade ajo la pitali yo muhimu mbrake mwade ajo la pitali manara ndo angalia wakati unurlo nuo ngavu wandu wenji ngwa kona zembo adezi ndo jina sahau kwa tusubuti wajo la pitali banga kwa corona wanu sisi wanadamu hamadani nuwa sihunu ngarfanyo hazi sino wade walono wade wa corona ngarienshio yaharumwe hawa ikawa mahana ni hulo wade wa corona shangari wanao usiku narengwa na jahuno doka wel maarufu mina director ya nakiliona jana kili tirudi nja parenda yo tajati paro tsamanganzo babe wa motori hunu uje upatiwa shao siku hiyo bajaru ambulance 20 wa wandu andi sorengwa wero wangu tsamba wandu akabano wenji wandisama amengomitsa uheya ando mamina amengomitsa nga mwendo tandisoro muru wangu shatsono kekatifa unu samba hamuna kani ndo wandu watsojoka onswalia wenji shatyo katundu 6 ngeti dungana muzawara dala wa mriarumenti ino ya twari mianza 6 nsojoka ubali wango jua clear ya kumrajunjua alhamdulillah baki ata si jenti wane jeti undu ataila maski tidwazo kamruka za maski anhelina wana ma doktori ishirati soshaka paske vale muhimu de ambiance andani ila ija wananyasi wakauno wenji befuralo ndio ya kantuo na mzungu hunu na maorengo ihongo nje zao wanalo hunu pia ndo wanarawazaya madoktori wa Komori njaona champeria jamanu njaona raulu ya jamanu asina mnyasi mzungu mzima no Mkomori de mwana wa doktori sijotaida ula towenoti makesireni mzima ujokaila ngendo samba shamresha sireni kodo tkamoroni tisha sireni 20 na ila nzima katujwa sireni na deula katujwa ya dopitali katujwa potea le 28 avril rishindiri waswili harmale daho la sambakuni ribalia wawade wa hatu ujahunika wawade wao waka en provenance ya he service ya reanimation ya El Maarufu ne service ya urgence alafu harmwa wawade wao wansipia handani heli rakaudofanya ritsoveha rikaufanya henika yaka suspect rikawushinda reirengare iveha hon abo ikaramba ka suspect abo henika covid parce que ikaramba ka covid abo ngabo ka suspect ne ka confirme alafu rikauziveha hon zontipia yo different heli ya basa wandu watwali wafanya akaba wafanywa mpango kana ngebidiu eka iveha honu ikeke yo ka confirme ze ka suspect zido hansi wahula wandu wafanye prélèvement wafanye anticipation ya ze prélèvement na ze résultats ili wandu washinde waparise eka ilo accessible au wasili honu sambakuni handani rikaushinda rehonda ze services zombili parce que ngasina deux services ngasine service ikao hansi wa ya reanimation ngabo service ikao rihansi ya ufanye hospitalisation ya eka ikao ngizo za hambwani mbavi eze services zombili zikaudo jai service ikao hunu idoka ya hunu rihana dili hula rihana 13 li au rika en tout 23 li ze 23 lizo handani rikauroha zikaudoka plein wade wakaudo jahunu wenji kana 80% ikawa ka en détresse respiratoire abasa shindo riparisa wade walo en détresse waongo wararu hawane abo ngarshukuria Mwenyezi Mungu parce que hizo pia Mwenyezi Mungu dofanya abasa karendo hata wade wenji sawa sari wa libere abo ngabo ikao waviri wapase sha hizo zonsi pia de hello hizo Mwenyezi Mungu de afanya karajo shinda rezi husu mtsatsauo au mtsaho lebungu harmazi za laboratoire hiyo de la kile
aku ya he nwana le bungu la he COVID-19. Donc kuye serikali waregeze juhudi ya ukaya watahela mashini ya ufanya mtsantsauo wa he le bungu na ende rabao mashini ya PCR mashini yo yija ivewa hunu lahoni hatu nabo imana yakauvewa dokaya ila mashini wewe hayoche keja joto shaifanye hazin hayoche she mashini lazima dungane na zana zinroaji za uruhusu wandofanye hazi hauzena adisaze hazi kama namna mzijao kaya declaration ya mwalo ya fanywani mheshimiwa Colonel Azali ifanyisha le 30 April baada abori kazana hao adisaze hazi shanga mjoka ama namna ndo joka no tuzijoka ya hazi za laboratoire ya biologie moleculaire zinabao PCR yote azinya wakayo hazi anzao taalamu wa kweli na ganzao wandwara nge hadhari haku kufanya ze hazizo donc yumkinishiha wandwa hunda na mushkili wa titi sha mpaka ndaba hazi ya na johamba izoka tulishangaza kemara yangu babu hao babanu hena mrutujua hazine namna kufanyisha yabungu johamba nungo zinji ngujo babu hangu johamba nungo sikarutwala umu hakaima na wazamba oheliwa wa babu hao wa bao nungo zinji ukakwa tuelewa namna hazine kufanyisha hena mru ya ujue namna hazine kufanyisha jishida leo kayoti hazi uko amabo mnugo tsapi harma buto za nungo zijije shayo hazibo konganzo taratibu zinji na utaalamu wengi uko utaalamu wasinuo donc sikandani wa makinishe maraya ukaze haziza hepese zonga zendele yao kama tsatamba mushkila watu yodo shangaya ekake jaoni ha ukanda ujohamba noza tuoni shahina nungora ka ifanyiwa ya analizi ni hakange positifu ngambishi hao yangebu hao wengi waitana au laboratoire ili le bungu wanwali ivenue gazadeja kodoro mana serikali wafanya jitihadi na mno halisi maana kama joka ya serikali kwa janinde misaada ya he makungumani ya sedia wa mongono shawa toa budget yazidi 150 millions ikawa wako kule appareil ya he PCR shaza hazizinu za tabhiti iliri tafitiri jue eke yemwadenge na covid ya wakati nuo zo fanya hao jiro hapo harma ni mashine ya PCR bana bado ngamjoka bana si harma stade 2 donc abange video riko fanya hazi ma harma su comité badimane la serikali iliri hunde nzia zo sahilisha yani utafiti lilubungu zifanye harma njia za usahilifu ebange abasa yino ri parisa ze cartouche ikawa ze ruhusu abaha ngarifanya ze diagnostiki haruma ye za parisa je expert ikawa ngazizoga simizora ndhale donc yabo rungu faide ndi faida rahuna doka abasa yino zila prélèvement kazi tu traîner kazi tu bitamwida mwinchi abasa ngaze resultat ngazila haraka rungu faida bili mufilo hapo abaha ze prélèvement fanywa onjwani na mali kazi tu cha huu kazi mpaka kazi huu abasa yiwe confirmation ye tabukiti kazi fanywa onjwani na mali arma za appareil za je l'expert donc ya watu subutini habioka abasa yiwe comme saada kao serikali wasaidia wataalamu walio harma za laboratoire diagnostika basa kaiti hunu inrapu basi shangio yene ya harmaye ya masiwa leze prelepa hufanya hazo ya au ndo kazi fanywa karibu no wawali shabana ngamade no mzidu wao banu wade ko jenea kasta mastadi 3 yabaga mao maana wali hao ambao ndio prelevewa donc abaza prelevement ngazibali wao samba ekazifanya samba harma wale samba zimekwa mde harma yuno irapa cha ze prélèvement aussi zo kujua zilizifanywa na mbao ya wangu kawani mwa baloma kwa maana wajoka kwa tonda wa surprise wa mzao donc wa parao wangu kufanya kwa prélèvement zikaonga zifanywa à domicile
donc serikali waregeza anza zao leo harma sous comité logistique ngabandona ze surbuluzu ze surchaussures ze aina ya zana kama yani manda kujihifadhia ikawa mwanao kwa wafanyao za prolongation wa hafadhi wao nono manaka mjoo kwa wademu watalisha wala wangikao wafanya hasa mazo hospitali kusamaza hizo zirengwa bila shaka lazima maulu robe Mungu ekari jaka sina laboratoire ikaunge jore pondeze normo zimnaza mabalu yabo maulu ikae haruma ila hospitali ka kenu ya maranga bole unga maulu nusura bina bai kisha abaje badi zinojina sha omwe owanwa prelever wa sur place mfano hadisi ya mananzo na mechi kananzo na bokaya ikaba ni ajoka masura dingeba ni laboratoire iliyo haruma ile hospitali ya sabeka mjoka yule centre ku kwa serikali wa hansi irenga en charge o wadi walona ye chama o de twalamono nilo bokaya wandua lejeza ze mesures barrières andi izokoni wartike wara kozamba zazima za rwale serikali ranzoma doni manaze frontiere ikesa swaze frontiere ezo hawani nezo barili zirengwa kabula karjafanya jama wore kamjoka ngabo takriban waduzuizili kwenda wanono wade unduma wore na hununga mwana kwa bada bora njora rona majana bili nabo kamusha ngoka kasira ndo majana bili yabo yejana na 20 zaidi waondo sawabona shaba lazima ritafashe sabu shaoro sawabona takriban ngamjoka ba karti de borde na shukrani Mwenyezi Mungu maana zitandaka zijaukipwa pia samba wangu mdu shoka wa sabata na wangu wanoma porteur ikao asymptomatique yani kwa tina ze wanazana maharumai ya damu shar wadeko ja dunia ibadili hafiki rasidanganyina tebanuri kenda huvi wala waho mwesipi wasan wafo antaya tebanuri kenda huvi makalima tushdana paris samna fidani weshe de marhaba liwa fereshe akayat selewa hazimu ifanya kainu kazi ya hao ngon mumso mumhura soma harma itabinu do kayamro unuka pomori wo utojitolea faida ya hatu sote Washashi